जेंटा की कुश कहा जाए से माने बट्टू बस नाम बट थ्री कुशखर काटिकर सुखेकर से माने तपस्या तपस्या रे बसी छन अच्छा। तो कपिला बोली गोटे गाई थिला आउ तांकर कुशकर के खाई दीछे को ई माई माने तो ऋषिंकर जेतले ध्यान भग्न हला अच्छा अच्छा सही कपिला गाई के गोटे खुटारे बांधी देले आउ मारो मारू छन हां आगो मारो मारी ऋषि बंधन कले बंधन करे सुर बिगाई जे ताहा देखिले आग गुरु सब करी गए ज्ञान पाइछि अच्छा। तो आगे देउछि कहि राधि केलो सुन था मन देई हई की राधा मई ई की बाप धन तो जेते बेले कपिला गाई को मारो मारू छन केतु ब्रह्मा एवं केतु का अच्छा अच्छा कपिला गाई रो मां हेले सुरभे गई 10 हाथ दूर देखा पाइली सुरभि गाई निजर झियो के पिटबाटा की भी सही पारबे की सही सही नि पारिगरी सुरभि के काने करथिले आगो क्रोधे सुरभि साप्य दैथिले कंस हस्ते बंदी हेबु बोइले बोइले आगो केतु ब्रह्मा तू है जानो द्वापरे देवकी वसुदेव हेले पुण गो तो आगे देली बुझाई पूर्व साप्य पाई दंड भगुछंती गुप्त भागवत रही राधिकेलो विधि सर्वगीते कही सुरभि गई अभिशाप्य देले केतु ब्रह्मा एवं केतु काकी तुमर पुष्कर टिके खाई देला बोली जनता मोर झियो के खुटाती बांधी करे मारो मारो द्वापर जुगरे कंस राजा बंदी करे रखितिबा आउ सही परि द्वादश सिंकुली बांधी करे तुमको मारो मारबा दुख कसन देबा मोर झियो के जनता मारी छ तुमको भी हिंता मार देबा होय होय अच्छा अच्छा आगो आदर केतु ब्रह्मा नाम जण सत्य जुगे कृष्ण वल्लभ पुण आगो त्रेतया जुगरे दशरथ वीर द्वापर हेले से वसुदेव कपाल लिखन के करिबन पूर्वरु साप्यटी थिला प्रेम शिला कंस ताकू बंदी कला माई गो बाबू हला खाना के भी देला को ए मां बरफ तुझे बरफ पहले इटा होचे देवकी एवं वसुदेवर कथा हाँ हाँ फिर नंद राजा एवं नंद रानी से माने काहे पुण्य करिथिले जे भगवान श्री कृष्ण के जन्म नहीं करी करी मध्य एरा तो पाप रो कथा कला बेले याद है पुण्यर कथा कह एबे पुण्यर कथा कहमी देवकी सुना जन्म करिथिले कृष्ण को नंद आउ यशोदा पालन करथिले तो नंद यशोदा काती लगी पालन करथिले जानिछ वो जन्म रे से के थिले राधा माई सुन मोर कथा आगो मूर्ख कुण रुचे मूर्ख कुण रुचे मूर्ख कुण रुचे पुराण गीता राधा माई सुन मोर कथा त्रेतया रे मुहि श्री राम पितृ सत्य गमिली बन त्रेतया रे मुहि श्री राम पितृ सत्य गमिली बन पंचवटी ठारे सीता कुहराई भ्रमिल बन रे करीण चिंता राधा माई सुन मोर कथा मूर्ख कुण रुचे पुराण गीता गो राधा माई सुन मोर कथा
হই কি রাধা মাই কি বাপ ধন ত্রেতয়ারে মুই থিলি রামচন্দ্র তুমি ছিল রামচন্দ্র তুমি থিল মোর ভারিজা সীতা ମୁଁ ତମର ଭାଇ ଥିଲି ତମ ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ ତ୍ରିଜଟା ଏ ଶ୍ରେଣୀ हे मोहका मुई थिने इटाको ए से चुचुरले मुसा ଗୁଞ୍ଚିନ୍ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ତ ମାଇ ଗো ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲୁ ଦଶାନନ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ସେହି ସମୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ ଗୋଧନ ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସରେ ଖୋଜୁଛନ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛେ କାଣା ହେଇଗଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଲ ତିଲକ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଲ ତିଲକ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ଭକତି ଚିତରେ ମାଗିଥିଲା ବର ଆଗ ବର ଯାଚି ଦେଲୁ ବୁଝିବେ ଶ୍ରୋତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ କୁରୁଚେ ପୁରାଣ ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା বনবাস কালরে କାଣା ହେଇଥିଲା যেତେବେଳେ রাম ଆଉ লক্ষ্মণ সীতাଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ প্রভু রামচন্দ্রଙ୍କୁ ত্ରୋଷ আসলা ଶୋଷ ଲାଗିଲା তো কুটিয়া আশ্রম যেତେବେଳେ দেখবা লাগি পাইলে যেତେବେଳେ যাইছন সেনে সুবাহু গোপাল বলি গোটে গৌড় লোক ଥିଲେ ସେମାନେ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଖୋଇଥିଲେ ଆଉ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର ମାଗୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା କାଁ ବୋଇଲି କାଁ ବୋଲିକରି हे प्रभु रामचंद्र आमे पूर्वर बंझा बांधे प्रभु तुमर पर पुअटे जदि आमर कोलरे जन्म हेबा आमर जीवनटा धन्य हो जाता प्रभु बोले सुबाहु गोपाल रामचंद्र का बोले ए जन्म तो संभव नहीं मुई कौशल्या उदर रु जन्म हे सारी छे द्वापर जुग जते बेले हे जिबा देवकी आउ वसुदेवंकर गर्भरु जन्म हेमी हेले नंद राजा आउ यशोदा रूप तुमे जन्म हेबा तुमे जन्म नहीं करी सुधा मुई तुमर पुआ बोलामी बोले काहे सुबाहु गोपाल द्वापर जुगरे नंद राजा द्वापर जुगरे नंद राजा रूप जन्म हेतिले ई द्वापर रे यशोदा हेले गो अम्बांकु क्षीर पान देले द्वापर रे यशोदा हेले गो अम्बांकु क्षीर पान देले बंध्या होइतिले पिता माता हेले द्वापरे आम्बंकु पाइले देखा राधा माई सुनो मोर कथा मूर्ख कुरुचे पुराण गीता गो राधा माई सुनो मोर कथा माई गो सेति लगी सही त्रेतया जुगर सुबाहु गोपाल द्वापर जुगर नंद राजा रूपे जन्म हेली कृष्ण को पुओ माने जन्म नहीं करी पुओ बोली थिली एटा केन पुराण रे अछि जानि छो ई गोपाल ओ गाले प्रमाण रही छि गो नारी रतन गोपाल ओ
सीता गो राधा माई सुन मोर कथा झगड़ी झगड़ी की राधा माई की बाप धन इटा हेला गोपाल गाल रे अच्छे गो धन अच्छा बोले से सुबाहु गोपाल द्वापर जुगरे नंद राजा एवं नंद रानी हिकर जन्म हेले हय हय ओहो ए पिला कह तांकर घर के जीव सकाल पाल बाबू गो हाँ हाँ तुम घर के जगह पिला माई गो तुम्हें जनता मत कथाटे पत्रलो मुई भी तुमको कथाटे पत्रामी मते तुम्हें पचराबो हय हय काना पचराबो गो बाबू हय की राधा माई गो मोर धन माली गो मते कथाटे देब बुझाई आहा हय हय की राधा माई गो मोर धन माली गो मते कथाटे देब बुझाई पान त पान त पान त पान माई बंगाली देख पान गो माई बंगाली देख पान पान त पान त पान त माई गो पान त बंगाली पान गो माई पान त बंगाली पान আর মার বিবাহ দিনে পুয়া জনম আর মার বিহা দিনে পুয়া জনম সতে কথা কহিবু তুহি 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 সতে গো হয় কি রাধা মাই গো মোর ধন মানি গো কথাতে দেব বুঝাই হয় কি রাধা মাই গো মোর ধন মানি গো কথাতে দেব বুঝাই पाना तो भाई काना के बंगाली पाना खाइबो भाई খাবারে নিকো কথারে আছে পান তো পান বঙ্গলা পান আমার বলাঙ্গীর আমার বাঙা জানে हाँ हाँ আমার রূপেশ আজ্ঞা বলাঙ্গীর আজ্ঞা এবং আউ গোটে আজ্ঞা মধ্যে কেতোটি ভারত মুদ্রা সমস্তଙ୍କୁ প্রদান করেছন তাঙ্ক ঘরে লক্ষ্মী নারায়ণ অন্ন বস্ত্রে পরিপূর্ণ করন্তু বলম দেখবার বলে তাঙ্কর দুঃখ সুখ প্রাপ্ত হোক বরং আজি আসিকরি আমার দণ্ড 19 তারিখ দিন ফিক্স করিছন বলম দেখবার বলো জি মাতা হলে পান তো পান বঙ্গলা পান খাইবো আর মার বিয়া দিনে কেন পিলা হেইছে জন্ম কেন हाँ हाँ মা যে বিয়া নে হবরতাল আর কেবে সোয়াল কেবে পান তো পান বংলা পান মার বিবাদ দিনে কে পুত্র হইছি জন্ম যে এই কথাটি কহ केनता कथाटे कहले मा तो बिहाने हेबर तला ए बिहा हला दे केनता कर जन्म तार माता के जन्म करती बागो हिंदी को सुनले मके झड़ावाती ही है বলে আগুন देखो पुराणर कथा पचराने तो तमे जहा पत्र थला मुई कहली सेति लगे ठंडा पानी मोर जेटा पुराणर कथा पचरी छ तुमे होय होय আচ্ছা আচ্ছা এটা কেন পুরানো কথা পছরেছ बड़ा टुंगरू गाड़ सा ठंडा पानी मोर पान तो पान बंगला पान मार बिहा दिन पोजन मार बिया दिने पोजन मुई भी मोर मार बिया दिने है जे हे सुना सुना सुजा जाना मोर मार जहाँ पुराणे प्रमाण हे सुना सुना सुजा जाना जहाँ पुराणे प्रमाण त्रेतया जुगरे मंदर ओदर दुई ऋषि सुनाए जन त्रेतया जुगरे मंदर ओदर
ଯୁଗର କଥା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦର ବୋଲି ଦୁଇଟା ଋଷି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଠଟେ ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇକରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଧୋଇବାର ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଧର ବସୁମତୀକୁ ଦେବାର କଥା, ତାପରେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଧର୍ମ ଦେବତାকে ଦେବାର କଥା, ତାପରେ ଯେ ନିଜେ ସେ ଗାଈ କ୍ଷୀରকে ଖାଇବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦର ଦୁଇ ଭାଇ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଧୋଲା ସମୟରେ ଧର୍ମକୁ ନି ମାନୁଥି, ଭଗବାନକୁ ନି ମାନୁଥି, କି ବସୁମତୀକୁ ମଧ୍ୟ ନି ମାନୁଥି। ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଏଇ କଥାକେ ଦେଖିକରି କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତକ୍ଷକ ନାଗକୁ ପଠାଲି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକେ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତକ୍ଷକ ନାଗ ତମେ ଯାଇକରି ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦରଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶିକରି ଆସ। ତ ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଆସିକରି ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦରଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଥିଲା ଗୁଣ, ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଥିଲା ଗୁଣ। କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାନ ତାର ଦେଖ ହେଲା ମରଣ। ଆଗ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଣ ଆହେ ସୁଜ୍ଞାନ ତାର ଦେଖ ହେଲା ମରଣ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବିଧାନ। ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଆସିକରି ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ରହୁଥିଲା। ବେଙ୍ଗ ବେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଣ୍ଡକ। ତ ଦେଖିଲା ଯେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଆସିକରି କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶାଇଛି। ଯଦି ଋଷି ମୁନିମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ କ୍ଷୀରକେ ତାଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ହେଲେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତ କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ବଣୀ? ତ ସେଇ ବେଙ୍ଗଟା ଯାଇକରି ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିକରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତ ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦର ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଲେ ସ୍ନାନ କରିକରି ଆଉ କ୍ଷୀର ଯେନ୍ତା ଖାଇମୁ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛନ୍, ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର ଜର ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ବେଙ୍ଗକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମର ଭଲ କାମର ଲାଗି ଯଦି ତୁଇ ପଡ଼ିଥିବୁ ବୋଇଲେ ତୁଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଖରାପ କାମର ଲାଗି ଯଦି ପଡ଼ିଛୁ ବୋଇଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଇ ବେଙ୍ଗ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବ। ତ ଋଷିଙ୍କର ଭଲ କାମର ଲାଗି ବେଙ୍ଗଟା କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲିକରି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଗ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ବେଙ୍ଗବତୀ ତାର ନାମ। ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ବେଙ୍ଗବତୀ ତାର ନାମ। କିସ୍କିନ୍ଧାର ବାଲି ବୀର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ କଲା ଦେଖୁ ସେହି ରମଣ। ଆଗ କିସ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ବାଳି ବୀର ସାଙ୍ଗେ କଲା ଦେଖୁ ସେହି ରମଣ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବିଧାନ। ମାଇ ଗୋ ତ ସେଇ ଭଲ କାମର ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲିକରି ତାଇ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗବତୀ। ବେଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଙ୍ଗବତୀ। ତ ବେଙ୍ଗବତୀ ଦିନେ କିସ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ବାଲିବୀରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା। ଆଉ ବାଲିବୀରଙ୍କର ଅରସରୁ ସେ 9 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲା। ତ ଯଦି ଜୁଆନ ଟୁକେଲ ଯଦି ବାପା ଘରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କାହିଁ ବୋଲବେ? କଲଙ୍କିନ ନାରୀ ବୋଲବେ। तो मंदर एवं ओदर भाई चिंता कले आउ बेंगवती एवं बालीबीरंगर विवाहघरटा फिक्स कर देले। जनवरी 26 के तुई मु बियाह मु तो दिनेकर घटना काना हैला दिग्ध भ्रमण करि जाउथिला रावण बेंगवती रो रूप यौवन देखि कर सही नै पाइला आ बेंगवती के आसी करी
प्रीतिदान मागिथिला ହଇ ଗ तो बेंगवती कहला जे मुई तो बाली वीरंकर अरसरु 9 मास गर्भवती हिजे हाँ, हाँ। आ तांकर मोर विवाह घर मध्ये हेबा ହଇ ଗ मुई काहार पाखे मोर मन देई नै पारे भाई हाँ, हाँ। तो रावण जहा चाहुतिला ताहा से हासिल करबा के मध्य को चेष्टा करथिला यहाँ सिना नहीं भइला मुई कले बले कौशले बेंगवती के मोर पाटराणी करी बोली कर मने मने चिंता कला रावण तो जेन दिन बालीवीर एवं बेंगवती रो विवाह घरटा हेबार थिला से दिन रावण काना कला आगो से ही समय रे जान बाली रूप कला धारण से ही समय रे जान बाली रूप कला धारण आगो बेंगवतीपुर देख हो ननंद कला से गमन बेंगवतीपुर रावण ननंद कला देख से गमन सुन सुन सुजन त्रेता जुगर विधान धन कला कान्हू হই কি রাধা মাই গো